Hello everyone, I am Khalid Mir and welcome to my channel FK Academy. Guys, आपका हमारे YouTube चैनल FK Academy में इस्तकबाल है। गाइज़, जैसा कि मैंने पहले ही आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में मैं काइंड्स ऑफ नाउन का हेडिंग लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तो अपने वादे के मुताबिक मैं आज इस वीडियो में काइंड्स ऑफ नाउन का हेडिंग लेकर आया हूं, यानी इसम की कितनी किस्में हैं और वो क्या क्या है, यही बात इस वीडियो के अंदर समझाई जाएंगी। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह देखें और समझें कि इसमें की कितनी किस्में हैं और वो क्या क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो क्या क्या है। तो हेडिंग है काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन यानी इसम की किस्में, यानी इसम की किस्में। तो कह रहे हैं कि इंग्लिश में इसम की कितनी किस्में होती है, तो उसका जवाब दिया जा रहा है कि इंग्लिश में इसम की 5 किस्में होती है। इंग्लिश में इसम की 5 किस्में होती है। नंबर एक नंबर पे आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन जिसको उर्दू में इसमें मारिफा बोला जाता है। ऐसे ही दूसरे नंबर पे आता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जिसको उर्दू में इसमें नकीरा बोला जाता है, जिसको उर्दू में इसमें नकीरा बोला जाता है। प्रॉपर नाउन इसमें मारिफा, कॉमन नाउन इसमें नकीरा। ऐसे ही तीसरे नंबर पे आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा, यानी इसमें जमा। ऐसे ही चौथे नंबर पे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन यानी इसमें जिन्स या माद्दा, इसमें जिन्स या माद्दा। ऐसे ही पाँचवें नंबर पे आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत। तो 5 रहा। पहले नंबर पे प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा, दूसरे नंबर पे कॉमन नाउन यानी इसमें नकीरा, तीसरे नंबर पे कलेक्टिव नाउन यानी इसमें जमा, चौथे नंबर पे मटेरियल नाउन यानी इसमें जिन्स या माद्दा, पाँचवें नंबर पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी इसमें कैफियत। ये इसम की 5 किस्में हैं नकरा और मारफा होने की हैसियत से। अब कह रहे हैं कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, तो कह रहे हैं अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। A proper noun is the name of a particular person, animal, place और thing। यानी proper noun कहा जाता है किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को। proper noun कहा जाता है किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ के नाम को। अब इनको मिसालों से समझना है। कह रहे हैं कि ख़ास शख्स का नाम, जैसे खालिद और सिदरा, ये ख़ास शख्स का नाम है, लिहाजा इसे इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। ऐसे ही टॉम, लूसी, मोती ये सब ख़ास जानवरों का नाम होता है, यानी कुत्ता, बिल्ली वगैरह का नाम होता है, लिहाजा इसे भी प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा कहा जाएगा। ऐसे ही कह रहे हैं ख़ास जगह का नाम हो, जैसे पटना, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका, ये सब क्या है, ख़ास जगह का नाम है, लिहाजा इसे भी इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। ऐसे ही द होली कुरान, द हिंदुस्तान टाइम्स ये ख़ास चीज़ का नाम है, यानी न्यूज़ पेपर का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स। इसी तरीके से द होली कुरान, कुरान मुक़द्दस किताब है, उसका नाम है। तो कह रहे हैं कि ख़ास जगह का नाम हो, ख़ास चीज़ का नाम हो, ख़ास शख्स का नाम हो, इन सब को मारिफा यानी इन सब चीज़ों को इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन कहा जाएगा, क्योंकि ख़ास शख्स का नाम है, ख़ास जगह का नाम है, ख़ास चीज़ का नाम है। इसी तरीके से ख़ास जानवरों का नाम भी है, लिहाजा इन सबों को इसमें मारिफा यानी प्रॉपर नाउन कहा जाएगा।
اب کہتے ہیں کہ کامن ناؤن کی تعریف کیا ہوگی، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind. A common noun is a name given in common to every person, animal, place or thing of the same class or kind. یعنی common noun کہتے ہیں ایسے ناؤن کو جس سے کوئی غیر متعین شخص، غیر متعین جگہ، غیر متعین چیزوں کا علم ہو. جس ناؤن سے غیر متعین شخص، غیر متعین جگہ اور غیر متعین چیزوں کا علم ہو، اسی کا نام کامن ناؤن یعنی اس میں نکرہ رکھا جاتا ہے. ایسے ہی کامن ناؤن کو بھی آپ مثال سے سمجھیے، جیسے بوائے، گرل، ڈاگ، برڈ، اسنیک، مین، ٹیبل، پین، بک، ریور، ماؤنٹین، ٹاؤن، کنٹری ایٹسٹرا. یعنی بوائے یعنی لڑکا، بوائے کہنے سے کوئی خاص لڑکا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے ہی گرل کہنے سے کوئی خاص لڑکی سمجھ میں نہیں آتی ہے. ڈاگ کہنے سے کوئی خاص کتا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے ہی نیچے ٹیبل کہنے سے کوئی خاص ٹیبل سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے ہی ماؤنٹین کہنے سے کوئی خاص ماؤنٹین سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹاؤن کہنے سے کوئی خاص ٹاؤن سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے ہی کنٹری کہنے سے کوئی خاص ملک سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا یہ ساری مثالیں کامن ناؤن کی ہے، یعنی جس سے کوئی غیر متعین شخص، چیز، جگہ کا علم ہوتا ہے اسے کامن ناؤن کہتے ہیں، اور اس کے اندر انہی چیزوں کا علم ہو رہا ہے. اب چلیے کچھ مشق کر کے سمجھتے ہیں کہ پراپر ناؤن کس طرح سے ہم سمجھیں گے اور کامن ناؤن کو ہم کس طرح سمجھیں گے. تو سب سے پہلے ہے سدرا از اے پراپر ناؤن بٹ گرل از اے کامن ناؤن. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ سدرا ایک خاص لڑکی کا نام ہے، لہٰذا وہ پراپر ناؤن ہوگا. بٹ گرل از اے کامن ناؤن، گرل کامن ناؤن کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ یہ خاص لڑکی کا نام نہیں ہے. جب سدرا بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص لڑکی کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب گرل بولا جاتا ہے تو اس سے کسی خاص لڑکی کا مفہوم سمجھ میں نہیں آتا ہے. لہٰذا سدرا پراپر ناؤن ہوگا اور گرل کامن ناؤن ہوگا. ایسے ہی خالد از اے پراپر ناؤن بٹ بوائے از اے کامن ناؤن. خالد پراپر ناؤن ہے بٹ بوائے کامن ناؤن ہے. کیوں؟ جب خالد بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص لڑکے کا نام ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جیسے ہی بوائے بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی خاص لڑکا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ایسے ہی تیسری مثال ہے پٹنہ از اے پراپر ناؤن بٹ سٹی از اے کامن ناؤن. پٹنہ بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص شہر سمجھ میں آتا ہے، اسی لیے اس کو پراپر ناؤن کہا جاتا ہے. لیکن جیسے سٹی بولا جاتا ہے تو اس سے کوئی خاص شہر سمجھ میں نہیں آتا ہے، کوئی خاص جگہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، اسی وجہ سے یہ کامن ناؤن ہوگا. ایسے ہی اگلی مثال ہے بہار از اے پراپر ناؤن بٹ اسٹیٹ از اے کامن ناؤن. کہ بہار پراپر ناؤن ہے لیکن اسٹیٹ از اے کامن ناؤن. اسٹیٹ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بہار بولا جاتا ہے تو اس سے ایک خاص صوبہ کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، ایک خاص صوبہ کے نام کا ہونا سمجھ میں آتا ہے. لیکن جیسے ہی اسٹیٹ بولا جاتا ہے تو یہ غیر متعین صوبہ کا ہونا اس سے سمجھ میں آتا ہے، یعنی کوئی بھی صوبہ ہو سکتا ہے. اسی لیے بہار کو پراپر ناؤن کہا جاتا ہے اور اسٹیٹ کو کامن ناؤن کہا جاتا ہے. ایسے ہی اگلی مثال ہے موتی از اے پراپر ناؤن بٹ ڈاگ از اے کامن ناؤن. کہ موتی کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے، لیکن ڈاگ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ موتی سے خاص کتا کا ہونا سمجھ میں آتا ہے، ڈاگ سے غیر متعین کتا کا ہونا سمجھ میں آتا ہے. ایسے ہی اگلی مثال ہے انڈیا از اے پراپر ناؤن بٹ کنٹری از اے کامن ناؤن. کہ انڈیا کیا ہے؟ پراپر ناؤن ہے اور کنٹری کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انڈیا سے ایک خاص ملک کا نام ہونا سمجھ میں آتا ہے اور کنٹری سے کوئی بھی کنٹری، کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے. لہٰذا انڈیا پراپر ناؤن ہوگا اور کنٹری کامن ناؤن ہوگا. ایسے ہی یمنا از اے پراپر ناؤن بٹ ریور از اے
कॉमन नाउन। यमुना क्या है? प्रॉपर नाउन है, और रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। क्यों? इसलिए कि यमुना एक ख़ास नदी का नाम है, लिहाजा ये प्रॉपर नाउन होगा, और रिवर ये कॉमन नाउन होगा। क्यों? इसलिए कि ये किसी ख़ास नदी का नाम नहीं है, बल्कि जब भी रिवर बोला जाता है तो इससे गैर मुतय्यन नदियों का नाम शुमार होता है, यानी इससे गैर मुतय्यन नदी समझी जाती है, लिहाजा रिवर क्या होगा? ये कॉमन नाउन होगा। दोस्तों, इसके कुछ नोट्स भी है जिसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको पढ़ने और लिखने में आसानी हो सके, वरना आप अगर इसके नोट्स को याद नहीं रखेंगे और मश्क में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप लिखने में भी गलती करें और पढ़ने पढ़ाने में भी गलती करें। जैसे 1 नंबर पे इसका नोट आता है कि प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ हमेशा क्या होता है? कैपिटल में ही होता है, यानी प्रॉपर नाउन जब भी कहीं लिखा जाएगा तो उसका पहला लेटर यानी पहला हर्फ हमेशा हम कैपिटल में ही लिखेंगे, कहीं पर भी इस्तेमाल करेंगे तो। ऐसे ही इसका दूसरा नोट आता है कि प्रॉपर नाउन की कभी जमा नहीं आती है, यानी हम जब प्रॉपर नाउन को जुमले में इस्तेमाल करके बोलेंगे या लिखेंगे तो उसकी जमा हम नहीं लिखेंगे और उसको जमा में हम नहीं बोलेंगे, हमेशा ये वाहिद ही रहता है। ऐसे ही प्रॉपर नाउन से पहले हम कभी भी द, ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, न पढ़ने में न लिखने में, क्योंकि अगर प्रॉपर नाउन से पहले मैंने द या ए एन का इस्तेमाल कर दिया तो वो जुमला गलत हो जाएगा। दोस्तों, ये थे प्रॉपर नाउन के कुछ उसूल। इसी तरीके से कॉमन नाउन के भी कुछ उसूल है। जैसे उसूल नंबर 1 है कि कॉमन नाउन का पहला हर्फ बड़ा नहीं होता है। जब भी हम लिखेंगे कहीं पर कॉमन नाउन को तो उसका पहला हर्फ हम छोटा ही लिखेंगे। ऐसे ही इसका दूसरा उसूल होता है कि कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है। कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है, प्रॉपर नाउन की जमा नहीं आती है। इसके खिलाफ कॉमन नाउन की जमा बनाई जाती है। दोस्तों, ये है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के उसूल, जिनको मलहूज़ रख कर ही हमें कुछ लिखना पढ़ना पड़ेगा। लिहाजा अगर हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अक्सर पढ़ने और लिखने में गलती कर सकते हैं। गाइस, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इस तरह की अच्छी वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब्स करें। इसी तरीके से बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगले सबक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।